할렐루야. 우리 옆에 있는 분하고 인사 합시다. On va saluer les uns les autres. 당신은 하나님의 최고 사랑받은 자녀입니다. Vous êtes l'enfant de Dieu qui est le plus aimé. 아멘. 제가 오늘 오전에 수구 목사님 교회 예배드리러 갔다 왔습니다. Ce matin, je suis partie à l'église de Pasteur Souko pour prêcher. 참으로 오래간만에 그 강단에 서서 말씀을 전했습니다. Ça faisait longtemps que je suis pas y allée pour prêcher. 뭐 코로나 사태 때문에 갈 수도 없고 올 수도 없는 상황이었는데요. Bien, à cause de la situation de Covid-19, j'ai pas pu y aller et les pasteurs Souko n'ont pas pu venir ici. 오늘 가서 또 예배 드리면서 느낀 게 있었어요. Donc il y a quelque chose que j'ai ressenti pendant la prédication. 코로나 때문에 상당히 어려운 상황인데요. La situation est difficile à cause du corona, 근데 굉장히 예배가 살아 있어요. mais j'ai vu que le culte a été vraiment ravifié. 혹시 여러분들 그 페이스북이나 이렇게 그 여호와 은혜 교회 사이트에 들어가서 보면은 예배가 많이 바뀌었습니다. Est-ce que vous avez déjà vu leur culte via Facebook ou YouTube? Leur culte est beaucoup changé. 그 우리 교회보다도 훨씬 더 이렇게 잘 갖추어서 유튜브 방송을 합니다. Donc, ils sont mieux équipés que notre église et donc ils diffusent leur culte à travers le YouTube. 찬양팀도 이렇게 잘 해갖고 아주 세련돼졌어요. L'équipe de louange est aussi bien équipée et ils sont bien changés. 또 제가 갔다 그런지 우리 한국에서 들어온 우리 한국말을 할 줄 아는 그 전도사님들이 있잖아요. Donc peut-être c'est parce que je suis allée, vous savez qu'il y a des assistants pasteurs qui savent parler le coréen. 나와서 깊은 기도 특송을 했어요. Et ils ont fait leur louange spéciale de la prière profonde en coréen. 한국말로 불렀어요. En coréen. 그리고 불어로 부르고. Et puis également en français. 그래서 내가 들으면서 굉장히 은혜도 받았고 또 감사했습니다. En voyant cela, j'ai reçu beaucoup de grâce et puis j'ai eu l'action de grâce de Dieu. 많은 교회들이 이 코로나 때문에 어려움을 당하고 있습니다. Tandis que beaucoup d'églises sont en difficulté à cause du Covid-19. 어제 우리 유럽 안류 하는데 우리 김미경 권사님이 잠깐 포럼을 했어요. Hier, quand nous avions eu des cours de l'Université des Remnants, l'ancienne Kim de l'Espagne a donné son témoignage. 마드리드에 한인 교회가 있는데 코로나 사태 이후에 예배를 안 드린대요. Il a parlé d'une église coréenne à Madrid en Espagne et à cause du Covid-19, ils ont arrêté le culte. 동영상 예배로 유튜브로도 예배 안 드리고요. Même sur YouTube, ils ne font pas le culte. 아예 예배가 없어져 버렸어요. Le culte est comme c'est disparu. 그리고 그 있던 목사님은 한국으로 돌아가 버렸고요. Et le pasteur coréen est retourné en Corée. 다른 지역에 있는 목사님이 오셨는데 예배를 못 드리고 있는 거예요. Il y a d'autres pasteurs qui viennent d'une autre région en Espagne, mais le culte lui-même est arrêté. 코로나가 오니까 뭐 모이는 것도 어려워지고 또 겁이 나기도 하고 이래서 지금 교회가요 예배를 성도들이 예배를 잃어버리고 있어요. Non, à cause du corona, les gens ont peur ou que c'est difficile de se rassembler. À cause du corona, le culte est en train de disparaître. 근데 오늘 보니까 여호와 은혜 교회는요 예배가 막 살아나더라고요. Mais j'ai vu aujourd'hui à l'église de la grâce éternelle, le culte a été revivifié. 우리 교회도 예배 살아날 줄 믿습니다. J'ai la conviction que notre culte va aussi revivifier. 뭐 지금 출석 잘 못하는 성도들도 괜찮아요. 진짜 예배가 살아나야 돼요. Il y a aussi des fidèles qui ne peuvent pas venir à l'église, mais il faut que leur culte à la maison doit être en actif. 하나님이 코로나에 지는 분이 아닙니다. Dieu n'échouera pas contre le corona. 하나님의 계획이 코로나에 의해서 막히지 않습니다. Les plans de Dieu ne sera pas bloqué à cause du Covid. 오히려 이런 재앙 시대에 하나님의 계획은 더 중요하게 성취가 됩니다. Contrairement, les plans de Dieu vont s'accomplir surtout dans cette situation difficile. 출애굽한 이스라엘 민족이 광야길을 가야 되거든요. Les Israélites qui sont sortis de l'Égypte vont marcher dans le désert. 가장 어려울 때입니다. C'est le moment le plus difficile. 가장 힘들고 고통스러울 때입니다. C'est un moment le plus souffrant. 근데 그때에 성막을 만들라고 했어요. Et à ce moment-là, Dieu leur a demandé d'établir un tabernacle. 아니 지금 막 광야길 통과하기도 힘들고 먹는 것도 잘 없는 그런 때인데 하나님이
성막을 만들라는 거예요. Ils sont en train de marcher sur le désert, donc la situation est difficile, mais Dieu leur a demandé d'établir le tabernacle. 코로나 재앙 시대가 와갖고 아니 경제도 지금 어려운데 하나님이 갑자기 교회당을 지으라는 거예요. Nous sommes dans l'époque de Corona, dont l'économie est difficile, mais Dieu nous demande d'établir une église. 뭐 그와 같은 상황입니다. Donc la situation, c'est comme telle. 자기 재산 중요한 거 다 하나님께 드려가지고 성막을 지으라는 거예요. Dieu nous demande de donner tous nos appartiens et d'établir des églises. 그래야 될 이유가 있는 겁니다. Il y a la raison certaine. 그 광야길을 가야 되기 때문입니다. C'est parce qu'on doit marcher sur ce désert, 그 광야길이 고통스럽고 힘들기 때문입니다. parce que ce chemin est souffrant et difficile. 그 길을 몇 년 동안 가야 될지 아무도 알 수가 없기 때문입니다. On ne sait même pas pour combien d'années on va marcher sur ce désert. 그러니까 우리에게 진짜 필요한 거는 영적인 힘입니다. Donc ce dont nous avons absolument besoin, c'est la force spirituelle. 하나님이 주시는 힘입니다. C'est la force que Dieu nous donne. 하나님이 주시는 은혜입니다. C'est la grâce que Dieu nous donne. 이게 진짜 필요하기 때문에 가장 중요한 게 성막을 만들라는 겁니다. Ce sont des choses absolument nécessaires. C'est pour ça que Dieu nous demande d'établir le tabernacle. 여러분들 코로나 시대를 우리가 어떻게 이길 수 있습니까? Alors comment on va gagner dans cette situation de corona? 경제가 회복되면 이깁니까? Est-ce que ça va aller quand l'économie sera restaurée? 우리가 막 재산이 많아지면 이깁니까? Est-ce qu'on doit avoir des fortunes pour gagner contre le corona? 건강하면 이길 수 있습니까? Est-ce que c'est la santé? 아니에요, 여러분들. Non. 진짜 필요한 거는 영적인 힘입니다. Ce qui est nécessaire, c'est la force spirituelle. 그래서 코로나 시대가 왔기 때문에 우리는 예배를 회복해야 됩니다. C'est parce que nous sommes dans la situation difficile de Covid-19, nous devons restaurer ce culte. 더 예배에 도전해야 됩니다. Nous devons lancer le défi pour faire le culte. 그렇지 않으면은 코로나 시대에 내가 무너져요. Sinon, on ne pourra pas gagner contre cette époque de Covid. 우리 가정이 무너져요. Notre famille va échouer. 아니 뭐 전염병 걸리고 떠나서 정신 문제 와버린다니까요. Il peut y avoir des gens qui vont être contaminés par le corona et qui vont même tomber dans la maladie mentale. 우리는 그럴 수 없습니다. Il ne faut pas que ça arrive à nous. 우리는 하나님 자녀입니다. Nous sommes enfants de Dieu. 하나님이 프랑스 복음화라고 세운 파리 반석교회입니다. Nous sommes une église Rocher de Paris que Dieu a établie lui-même pour prêcher l'évangile. 우리는 언약 붙잡아야 돼요. Nous devons tenir l'alliance. 이럴 때일수록 영적인 힘을 얻어야 돼요. Surtout dans ces moments, il faut avoir cette force spirituelle. 기도에 힘이 있어야 Il faut 돼요. avoir la puissance de la prière. 여러분들 몸부림쳐야 돼요. Il faut s'efforcer. 이걸 위해서 생을 드려야 돼요. Il faut donner notre vie pour cela. 우리의 우선순위가 바뀌어야 Il 됩니다. faut changer notre priorité. 여러분들에게 그런 축복 있게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Je vous bénis que vous commenciez cela avec la bénédiction que Dieu nous donne. 제가 옛날에 교회 다니면서 완전 종교 생활 했잖아요. À l'époque, quand j'étais chrétien, je marchais dans une vie religieuse. 지나놓고 보니까 그것까지도 하나님의 은혜였습니다. Et je vois maintenant que c'était même la grâce de Dieu. 완전히 우상 숭배하는 가정 가문에서 하나님이 불러내갖고 예수를 알게 하셨거든요. Dieu m'a appelé dans une famille qui faisait des idolâtries. 근데 복음을 잘 모르니까 방황할 수밖에 없었잖아요. Comme je ne connaissais pas ce que c'était l'évangile, j'étais perdu. 그때 하나님이 저에게 복음을 Et à ce 들려주셨거든요. moment-là, Dieu m'a fait écouter l'évangile. 이 복음이 회복되니까 내 인생이 다 바뀌는 거죠. Comme l'évangile est restauré, ma vie a changé. 얼마나 감사한지 몰라요. J'ai l'action de grâce de Dieu. 여러분들 그 축복 속에서 제가 프랑스 선교사로 왔잖아요. Dans ces bénédictions, je suis envoyé en tant que pasteur en France. 능력과 실력과 자격 아무것도 안 됩니다. Je n'ai pas de conditions, j'ai pas de talent, j'ai pas de compétences pour venir. 딱 하나입니다. Mais il y a une seule chose. 복음 깨닫고 말씀 따라왔습니다. J'ai compris l'évangile et j'ai suivi la parole. 하나님이 주신 언약을 붙잡았습니다. J'ai tenu l'alliance de Dieu. 그러니까 하나님께서요 만남의 축복을 많이 주셨어요. Et Dieu m'a permis des bénédictions de rencontre. 우리 처음 중직자이신 한 장로님이 완전히 여기에 생을 걸고 지금 우리를 돕고 있지 않습니까? Donc j'ai rencontré un ancien qui met sa vie pour faire ce mouvement de l'évangile ensemble. 처음 만날 때부터 지금까지 변함없이 어떤 어려움 속에서도 교회를 위해서 헌신하고 최우선 순위에 두고 지금 인도받고 있습니다. Dès la première rencontre, il donne toutes les choses et il met sa vie pour continuer ce mouvement de l'évangile ensemble. 처음에 유학을 왔던 우리 자매도 있잖아요. Il y a aussi des remnants qui sont venus ici en tant qu'étudiants. 딴 사람 다 돌아갔는데 그래도 이 언약 붙잡고 지금 여기 결혼하고 여기서 지금 신앙생활 한다고 얼마나 감사한지 몰라요. Tous les étudiants sont partis, mais cette remnant est restée, s'est mariée et il est avec nous pour faire le mouvement ensemble. 우리 여기서 복음 받은 형 가정도 있습니다. Il y a aussi la famille qui a reçu l'évangile ici en France. 완전 불신자였어요. Et cette famille était non-croyante. 근데 여기서 복음 받고 가정을 이루고 지금 가정이 제일 큽니다. Et il a reçu l'évangile ici en France. Et cette famille est une famille la plus grande dans nos églises. 우리 후대들한테 소망이 있어요.
Et nous avons l'espérance 지금- chez les descendants. 코로나 때문에 지금 제일 힘든 시기를 지내고 있는 거예요. Mais même si nous sommes dans ces situations difficiles, nous avons ces bénédictions. 그때 한번 그 고백을 하더라고요. Et cette famille avait un souci. 목사님, 제가 여기서 복음 받았는데 하나님의 음성 듣고 움직여야 되지 않겠습니까? Le monsieur me disait que, pasteur, j'ai reçu l'évangile ici en France, donc je dois bien écouter la parole de Dieu pour être conduite par Dieu. 아니, 그렇게 고백을 하더라고요. Il a confessé cela. 집에서 얼마나 핍박이 많은지 모릅니다. Vous imaginez qu'il y a en fait beaucoup de persécutions à cette famille. 아니, 둘 다 대학 나와갖고 거기서 뭐 하고 있냐 이거죠. Leurs familles en Corée disent que qu'est-ce que vous faites ici alors que vous avez fait tous vos études en Corée. 그런데 언약 붙잡고 지금 계속 기도하고 있습니다. Mais ils ont tenu l'alliance et ils sont en train de faire la prière. 몸부림치고 있습니다. Ils sont en train de s'efforcer. 시간 될 때 막 새벽기도 나오더라고요. Et ils viennent ici pour faire le culte de matin. 나름대로 막 기도하는 겁니다. Il fait sa prière. 얼마나 감사한 만남들을 주시는지 모릅니다. Dieu m'a donné tant de rencontres qui sont assez bénies. 또 유학 와가지고 복음 받는 우리 자매도 있습니다. Il y a aussi des étudiants qui ont reçu l'évangile et que j'ai rencontrés ici en France. 그 자매 때문에 가족이 다 복음 속에 들어와 버렸어요. Et à travers cette fille, que toute sa famille était évangélisée. 아, 일 때문에 이민 왔다가 복음 제대로 누리다가 돌아간 가정도 있습니다. Il y a aussi une famille que j'ai rencontrée ici en France et qui a reçu l'évangile, qui s'est bien réjouie de l'évangile. 완전 불신자로 왔다가 완전 인생 무너졌을 때 복음 받아가지고 전도자로 살다가 돌아간 분도 있습니다. Il y a aussi une personne qui était venue en France en tant que non-croyante et qui a reçu l'évangile, qui est retournée avec l'évangile. 아, 어떤 다민족은 막 한인교회 복음 전하는 교회 불어 번역해 주는 교회 찾고 막 찾다가 유튜브 통해 갖고 메시지 듣고 온 자매도 있습니다. Il y a aussi une personne qui est de multiethnique et qui en fait a fait des recherches pour retrouver des églises coréennes et finalement elle est arrivée à notre église. 또 노래하러 왔다가 걸려 들어가지고 지금 예배드리는 우리 자매도 있습니다. Il y a aussi une fille qui est venue en France pour faire des études de chant et qui est avec nous aussi. 아, 뭐 일하면서 얼마나 힘듭니까? Avec le travail, j'imagine que ça peut être 근데도 막 difficile. 반주하는 데를 기쁘게 하더라고요. Mais il vient à chaque fois pour jouer du piano et il est en joie. 얼마나 감사한지 모릅니다. J'ai vraiment l'action de grâce. 한 사람 한 사람 만나는 게 전부 다 축복이었어요. Chaque personne, c'était la bénédiction de Dieu. 아니, 제가 선교사로 파송 받을 때 불어 배웠는데 그때 저 선생님으로 만났던 분도 있습니다. Donc j'ai même la personne qui est le membre de notre église que j'ai rencontré en tant que en fait cette personne était l'enseignante de français. 선교사로 간다고 하니까 얼마나 막 정성을 다해서 도와주는지 모릅니다. Donc comme j'apprenais le français pour venir ici en France en tant que missionnaire et elle m'a beaucoup aidé. 프랑스로 와서 만날지 자기도 꿈에도 몰랐을 겁니다. On n'a jamais imaginé qu'on allait se revoir en France. 어디 도망 못 가도록 딱 붙들어 매놨습니다. Donc Dieu en fait les a tout attachés. 할렐루야. 하나님께서요 다 만남의 축복을 주셨어요. Donc c'est Dieu qui m'a donné toutes ces bénédictions de rencontre. 아주 어릴 때에 여기 유학 갔던 친구도 있습니다. Et j'avais aussi une personne qui était venue ici à l'âge tôt. 여건이 안 되어서 다시 돌아갔다가 그래도 프랑스를 놓고 계속 기도하다가 다시 들어와 있는 우리 자매도 있습니다. À cause de leurs conditions, cette personne est retournée en Corée et qui est revenue même. 하나님께서 참 귀한 만남을 주셨어요. Donc Dieu m'a donné des rencontres précieuses. 어릴 때부터 복음 안에서 자라났지만은 실은 복음 모르고 방황하던 우리 자매도 있어요. Il y a aussi une fille qui est née dans l'évangile mais qui ne connaissait pas ce que c'était l'évangile, qui était perdue. 저 멀리에 숨어 살다가 영적인 문제 와서 하나님 축복 속에 들어오게 된 그런 자매도 있습니다. Et cette fille habitait loin de Paris et elle était en train de se souffrir à cause de ses problèmes spirituels. 아, 오히려 막 우리는 기도만 하고 있는데 하나님께서 이상한 뭐 외국인 사람들 다 만나게 해갖고 다시 복음 속으로 들어오도록 다 하나님이 작업하시더라고요. Nous, on faisait que de la prière, mais c'était Dieu qui lui a donné des rencontres avec des étrangers et qu'il a compris l'évangile et qu'il est revenu. 지금은 완전 사명자 돼갖고 뭐 얼마나 사역도 잘하고 통역도 잘하는지 Et 모릅니다. il est devenu commissionnaire et il fait aussi très bien la traduction. 한 사람 한 사람이 너무 귀합니다. Donc, chaque personne est précieuse. 참 감사한 일입니다. Je suis vraiment reconnaissant. 여러분들 저는 한 게 아무것도 없어요. Je n'ai rien fait. 그냥 언약 붙잡고 진짜 복음이면 다 된다라는 그거 하나에 계속 방향 맞춰왔습니다. Je n'ai tenu que l'alliance et puis j'ai marché selon l'évangile. 이제 하나님께서 너무나 중요한 시간표를 문을 열어주십니다. Et maintenant, Dieu nous ouvre la porte du calendrier important. 뭐 어쩌다 보면 한 사람 빠질 뻔했네요. J'ai failli manquer une personne. 아이 뭐 유학 왔다가 또 하나님의 계획이 뭔가 계속 고민하다가 한국 돌아가가지고
올까 말까를 계속 고민하던 우리 친구도 있습니다. Donc, j'ai aussi un remnant qui est venu en France, mais qui savait pas quoi faire avec la parole de Dieu, avec les plans de Dieu, et qu'il est retourné, et qu'il réfléchit encore à revenir en France. 그래도 그 하나님의 언약 붙잡고 기도하면 하나님이 다 인도하시거든요. Mais si ce remnant tient à l'alliance de Dieu, Dieu la conduira. 그때 또 언약 붙잡게 하셔가지고 결국은 우리 프랑스에 와가지고 지금 또 얼마나 많은 일들을 감당하고 있는지 모릅니다. Ce remnant est revenu en France et qui fait beaucoup de travail de Dieu. 이 한 사람 한 사람이 없었으면 어쩔 뻔했나 이런 생각이 듭니다. Donc je peux pas imaginer les ministères que je mène sans ces genres de personnes. 어떤 집사님은 프랑스를 되게 싫어했습니다. Il y a un diacre qui n'a pas aimé la France. 뭐 애인 만나러 온 거지 프랑스가 좋아서 온 게 아닙니다. Et ce diacre est venu en France pour retrouver pour retrouver sa femme. 근데 계속 오다가 말씀이 들어가 버렸어요. Mais il a continuellement venir en France pour voir sa femme, mais c'était à ce moment-là que la parole lui est rentrée. 그래 갈대아 우리를 떠나가지고 프랑스 땅으로 온 거죠. Donc, il a quitté son pays où il habitait et il a déménagé en France. 하나님께서 얼마나 중요한 또 문들을 열어주셔가지고 지금 헌신하고 있는지 Et à 모릅니다. travers ce diacre, Dieu a ouvert plusieurs portes d'évangélisation. 참 하나님 은혜입니다. C'est la grâce de Dieu. 이 진짜 뭐 다 얘기 못하지만은 하나님께서 너무나 귀한 만남들을 주셨어요. Je ne peux pas tout raconter, mais Dieu m'a donné plusieurs rencontres de 왜 이렇게 belles. 하시냐 이거죠. Alors pourquoi Dieu fait cela? 하나님께서 왜 이런 은혜를 주시냐 이 말. Pourquoi Dieu me donne ces genres de grâce? 왜 이런 응답들을 또 주시냐 이 Pourquoi 말. Dieu me donne ces réponses? 뭐하라고 이렇게 하시냐 이 말이에요. Pour faire quoi? 우리는 이 언약 진짜 붙잡아야 됩니다. Nous devons tenir l'alliance. 하나님이 우리에게 주시는 미션이 있습니다. Il y a la mission que Dieu nous donne. 여러분들 꼭 기억하시기 바랍니다. Il faut se souvenir de cela. 하나님이 가장 원하시는 미션을 붙잡으면 그 사람은 반드시 승리합니다. Si on tient la mission que Dieu nous donne, on va avoir la victoire de cette mission. 오늘요 이 사두개인들이 쉽게 말하면 바리새인들이 크고 첫째 되는 계명이 뭡니까? 라고 물어왔어요. Aujourd'hui, les pharisiens ont posé la question à Jésus. 그 분명히 이 사람들한테 본인들한테 가장 힘든 일이었습니다. Et en fait, poser la question à Jésus et ils ont posé la question par rapport au commandement. 그걸 예수님한테 물어본 겁니다. Et c'était en fait un thème qui était le plus difficile pour les pharisiens. 쉽게 말하면은 틀린 질문을 한 겁니다. Finalement, ils ont posé une mauvaise question. 근데 예수님은 아주 중요한 답을 주셨습니다. Mais Jésus l'a bien compris et leur a donné une réponse très importante. 오늘 우리에게 답을 주시는 줄 믿습니다. J'ai la conviction que Dieu nous donne la réponse. 우리 평생에 살아가는 신앙에 가장 중요한 답을 오늘 말씀을 통해 주신 거예요. Jésus est en train de nous donner la réponse la plus importante de notre vie chrétienne. 자, 그러면은 왜 바리새인 율법학자가 이 질문을 했을까요? Alors pourquoi les séduciens ont posé ces genres de questions? 하나님께서 모세를 통해서 율법을 주셨거든요. Dieu a donné à travers Moïse la loi. 율법을 먼저 준 게 아니에요. Bien sûr, ce n'était pas la loi qui a été donnée en premier. 복음을 먼저 주셨어요. Dieu a donné l'évangile d'abord. 그런데 이 이스라엘 민족들이 그걸 이해를 못하고 율법을 잘 지켜야 된다고 생각을 한 거예요. Mais les Israélites ne l'ont pas bien compris et pensaient qu'il faut respecter toutes les lois. 그러니까 모세를 통해서 준 율법을 잘게 쪼개가지고 613가지를 만든 거예요. Donc les Israélites ont bien réparti les lois et ils ont créé une loi environ 613 lois. 그래 가만히 보니까 이거 아무래도 다 못 지키겠거든. Et ils sont bien en conscience qu'ils ne peuvent pas respecter toutes ces lois. 그러니까 이 사람들이 머리를 써갖고 중요한 것과 중요하지 않은 걸 구분을 딱 한 거예요. Et ils ont bien distingué les lois importantes et les lois moins importantes. 더 중요한 게 248가지. Et les lois importantes, c'était 240 lois. 덜 중요한 게 365가지. Et les lois moins importantes, c'était environ 300. 근데 이제 이게 항상 이슈가 되는 거예요. Et c'était toujours en fait les questions qui s'est abordées. 이게 더 중요한 거냐? 이게 덜 중요한 거냐? Est-ce qu'une telle loi est plus importante que l'autre? 그러니까 율법학자들은 늘 그거 가지고 싸우는 거예요. Donc les séduciens avaient toujours des débats sur cela. 어느 계명이 제일 크냐 이 말이에요. Quel est le commandement le plus grand? 어느 계명이 제일 중요하냐 이 말이에요. Quelle est la loi la plus importante? 그러니까 자기들도 답이 없는 거예요. Eux-mêmes, ils n'avaient pas de réponse. 그래갖고 예수님한테 와서 물어본 거예요. Donc ils sont venus à poser cette question à Jésus. 그래 예수님이 정확하게 오늘 답을 주셨습니다. Et Jésus donne la réponse correcte. 마음과 목숨과 뜻을 다해 네 하나님을 사랑해라. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 내 이웃을 pensée. 내 몸과 같이 사랑해라. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 이 두 가지가 선지자와 모세와 선지자의 온 율법과 선지자의 강령이니라. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. 저와 여러분들이 하나님의 음성 들어야 됩니다. Il faut écouter la parole de Dieu. 여러분들이 진짜 계명을 어떻게 이해해야 되느냐?
Alors comment on doit interpréter ces commandements? 우리도 왜 그런 생각 들잖아요. Nous avons aussi des pensées 말씀 따라가면 됩니다. que ça suffit suivre la parole. 아멘 하거든요. Et on répond Amen à cela. 그럼 어느 말씀을 따라가야 됩니까? Alors quelle parole qu'on doit suivre? 아니 성경 말씀이 구약 성경에는 구약만 있었는데 지금은 신구약 해갖고 뭐 말씀이 얼마나 많은데요. À l'époque, il n'y avait que l'Ancien Testament et ils ont suivi que l'Ancien Testament. Aujourd'hui, nous avons deux versions différentes. 말씀 많은 게 문제가 아니고 다 읽어보지도 못했는데요. On n'a même pas pu lire toute la Bible. 그러면 어느 말씀을 따라가야 Alors 됩니까? quelle parole qu'on doit suivre? 어느 말씀을 꼭 지켜야 됩니까? Quelle parole qu'on doit respecter? 우리가 그렇게 생각한단 말이에요. Nous avons ces genres de questions. 이 율법 바리새인들이 그렇게 물어본 거예요. Donc c'était la même question que les Sadducéens avaient. 오늘 그 문제를 해결받으시기 바랍니다. Et je bénis que vous aurez la réponse à ces questions. 예수님께서 정확한 답을 주셨어요. Jésus a donné la réponse juste. 자, 첫 번째입니다. Le premier, 계명과 율법을 주신 이유입니다. pourquoi Dieu nous a donné les commandements et la loi? 지금 일어나고 있는 모든 문제와 재앙의 근본 원인을 가르쳐 주기 위해서 율법을 주신 거예요. C'est pour et Dieu nous a donné la loi et les commandements pour nous enseigner la raison des problèmes fondamentaux et le désastre. 그래서 십계명이 나오는 출애굽기 20장을 보면요. Alors si on regarde Exode chapitre 20, 십계명은 3절부터 나옵니다. nous avons les 10 commandements et c'est à partir de verset 3. 1절, 2절에 이렇게 말씀합니다. Et c'est écrit dans les versets 1 et 2. 여호와께서 말씀하시되 C'est l'Éternel qui dit, 나는 너희를 애굽에 종되었던 곳에서 구하여 낸 여호와 하나님이라. Je suis l'Éternel de Dieu qui vous a délivré quand vous étiez les esclaves de l'Égypte. 그러니까 나 외에 다른 신을 섬기지 말라. Et puis il y a le premier commandement qui vient. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 하나님께서 우리에게 율법 주신 이유를 설명하는 겁니다. Donc Dieu est en train de nous expliquer la raison pour laquelle il nous a donné les commandements. 하나님 떠난 우리 인간이 어떤 상태였느냐? Alors dans quel état nous sommes quand nous étions séparés de Dieu? 이스라엘 나라가 노예로 있던 것처럼 우리 민족이 우리 나라 우리 사람들이 전부 다 사단의 노예로 살았던 거다. Quand nous étions séparés de Dieu, nous étions comme les Israélites qui ont été l'esclave de l'Égypte et nous sommes esclaves de Satan. 그게 운명이다. Et c'était notre destin. 그러니까 재앙과 저주 가운데서 못 빠져나온 거다. C'est évident que nous ne pouvons pas sortir du désastre. 거기에서 여호와 하나님이 우리를 구원해냈다. Et c'est l'Éternel de Dieu qui nous a délivrés de ça. 복음으로 우리를 구원해냈다. À travers l'Évangile, il nous a sauvés. 6월절 어린 양의 피 바를 때 우리를 구원해냈다. Et il nous a sauvés quand nous avons mis du sang de l'agneau sur nous. 할렐루야. 모든 문제의 시작은 창세기 3장입니다. Le commencement de tous les problèmes, c'est Genèse chapitre 3. 창세기 6장입니다. Genèse chapitre 6. 창세기 Genèse 11장입니다. chapitre 11. 인간은 절대로 해결할 수가 L'homme ne 없습니다. peut pas résoudre ces problèmes. 그래서 하나님이 복음을 주시고 구해내신 C'est 거예요. pour cela que Dieu nous a donné l'évangile et il nous a sauvés. 이게 그러니까 다른 신 섬기지 마라. C'est pour ça Dieu nous dit de ne pas servir d'autres dieux. 그러니까 내 이웃을 사랑해라. Et c'est pour ça Dieu nous dit qu'on aimera nos prochains. 이건 성경만 말하고 있는 겁니다. C'est seulement la Bible qui nous explique cela. 여러분들 계명을 지켜야 되느냐 말아야 되느냐를 말하기 이전에를 말하는 En 겁니다. fait, la Bible nous explique la raison pour laquelle on doit respecter les commandements. 어느 계명이 더 크냐 이걸 말하기 전에 왜 문제가 들어왔느냐 이걸 먼저 알아야 된다 이 Avant de 말이에요. distinguer les commandements les plus grands, il faut savoir les problèmes fondamentaux. 그러니까 사람들은 이걸 진짜를 알지를 못하는 거예요. Et les gens ne connaissent pas. 그래서 하나님은 율법부터 먼저 준 게 아니에요. C'est pour cela que Dieu n'a pas donné la loi d'abord, 복음부터 주셨어요. mais il nous a donné l'évangile d'abord. 창세기 3장 15절에 Dans Genèse chapitre 3 verset 15, 여자의 후손이 사단의 권세를 박살낼 것이다. la prospérité de la femme écrasera la tête de Satan. 할렐루야. 문제의 근본 원인을 해결해 줄 것이다. Et c'est prospérité de la femme résoudra le problème fondamentaux. 메시아가 오면은 우리를 완전히 구원할 것이다. Le Messie arrivera et il nous sauvera. 내가 메시아를 보내줄 것이다. Je vous enverrai le Messie. 그런데요, 우리 인간이 이걸 놓쳐버린 Et 거예요. l'homme a perdu cela. 아니 복음 놓쳐버리니까 죄인인 것도 몰라요. L'homme a perdu l'évangile et ils sont même pas conscients qu'ils sont des pécheurs. 그러면서 잘 사는 게 아니고 완전히 사단의 노예가 돼버린 거예요. Et ils sont devenus esclaves de Satan. 그러니까 죄인인 것을 깨달아야 되겠단 말이에요. Donc d'abord, il faut que nous comprenions que nous sommes pécheurs. 아니 죄인인 것들을 모르면은 죄인인 것을 모르면은 아무리 답을 줘도 자기가 죄인이 아니라고 생각하니까 답이 필요가 없는 거예요. Donc même si Dieu est en train d'essayer de nous donner la réponse, nous ne sommes même pas conscients que nous sommes des pécheurs. Donc la réponse que Dieu nous donne n'est pas même pas la réponse. 그러면서 계속 재앙과 저주 가운데 들어가는 겁니다. C'est pour cela la situation s'aggrave et que nous rentrons dans des désastres de plus en plus. 그래서 율법을 통해서 근본적인 죄를 깨닫고 결국은 복음을 붙들게 하기 위해서
율법을 주신 겁니다. Alors, à travers la loi que Dieu veut que nous comprenions nos problèmes, comprenions nos problèmes fondamentaux et tenons l'évangile. 결국은 하나님의 말씀 주신 율법 주신 이유를 놓쳐버리니까 결국은 복음도 놓쳐버리고 또 결국은 율법도 지킬 수 없게 되는 아주 이상한 상황이 돼버린 Donc 거예요. nous avons perdu la raison pour laquelle que Dieu nous a donné les commandements, nous avons perdu même l'évangile et nous devenons l'esclave de Satan. 결국은 하나님도 놓쳐버립니다. Et nous perdons Dieu même. 그리고 말씀의 본질도 Et 놓쳐버립니다. nous perdons l'essence de la parole de Dieu. 그러니까 존재 이유도 놓쳐버립니다. Nous ne savons même pas pourquoi nous vivons. 목적도 놓쳐버립니다. Nous perdons nos objectifs. 우리가 가야 될 방향도 Nous 놓쳐버립니다. perdons la direction de notre vie. 그러니까 이 바리새인들 이런 사람들이 나온 거예요. Donc finalement, c'est comme cela les pharisiens ont posé ces questions. 그때 예수님께서 정확한 답을 주신 Et 겁니다. à ce moment-là, Jésus a donné la réponse correcte. 할렐루야. 예수께서 이르시되 Jésus leur répondit, 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하라. de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, tu aimeras Seigneur ton Dieu. 이것이 크고 첫째 되는 계명이요. C'est le premier commandement et le plus grand. 할렐루야. 세세하게 막 다른 신을 섬기지 말라, 우상 숭배하지 말라, 안식일을 기억하여 그렇게 지키라. 이 말씀을 한마디로 얘기하면은 네 하나님을 사랑해라. En fait, ce verset, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, résume tous les 10 commandements. 어떻게 사랑합니까? Alors, comment on doit aimer Dieu? 마음을 다해서 사랑해라. De tout ton cœur. 아니 이거 지켜야 됩니까? Est-ce qu'on peut respecter cette loi? 아니 마음을 다해서 사랑해라. Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur, 목숨을 다해서 사랑해라. toute notre âme, 뜻을 다해서 toute ta 사랑해라. pensée. 마음을 다한다는 말이 무슨 말일까요? Qu'est-ce que ça veut dire de tout notre cœur? 여러분들은 생각대로 삽니까? 마음대로 삽니까? Est-ce que vous pensez selon vos pensées ou selon votre cœur? 생각이 옳다고 판단을 해도 우리 인생은 마음 가는 대로 갑니다. Même si nous savons que nos pensées sont correctes, nous allons suivre notre cœur. 아니 두 사람이 만나고 결혼할 때 생각 가지고 결혼합니까? 마음이 가서 결혼합니까? Quand deux personnes se marient, est-ce qu'ils vont se marier avec leurs propres pensées ou avec leur cœur? 마음이 끌리니까 결혼하는 거거든요. C'est parce que c'est leur cœur qui ramène au mariage. 여러분들 진짜 생각의 중심, 우리 인생의 중심은 마음에 있습니다. Le centre de notre vie, c'est dans notre cœur. 그래서 몸으로 사랑하는 게 아니고요. Donc, on ne s'aime pas avec notre physique, 형식으로 사랑하는 게 on ne 아니고요. s'aime pas avec les conditions. 율법을 지켰다고 그게 사랑하는 게 아니고요. C'est pas qu'en s'aimant avec la loi, 그 안에 마음이 담겨 있어야 돼요. mais il faut que nous ayons l'amour dans notre cœur. 마음을 다해야 돼요. Il faut donner tout notre cœur. 할렐루야. 여러분들 여기 몸만 와 있으면 안 됩니다. Il ne faut pas que seulement que vos physiques soient ici. 아니 교회당에 예배 드리러 오면서 몸만 와 있고 마음은 저 딴 데 가 있으면 그게 무슨 예배입니까? Vous êtes venus ici pour faire le culte, mais si votre cœur est ailleurs, ça ne sert à rien. 마음이 와 있어야 돼요. Il faut que votre cœur soit là. 할렐루야. 마음을 다해서 사랑해라. Il faut donner et il faut aimer Dieu avec tout votre cœur, 목숨을 다해서 사랑해라. avec toutes vos âmes. 아니 우리 존재의 근원 아닙니까? Notre 살아있는 âme, 근원 아닙니까? c'est notre espérance. 우리 생명을 다해서 사랑하라는 거예요. Il faut aimer Dieu avec toute notre 그리고 âme 뜻을 다하라는 얘기예요. et toute de vos pensées. 우리의 의지를 다하라는 거예요. Il faut donner notre conscience. 감정이 따라오지 않을 때도 의지를 들여서 사랑하라는 거예요. Même si nous n'avons pas envie de venir à l'église ou bien d'aimer Dieu, il faut aimer Dieu de toute 전 pensée. 인격적으로 사랑하라는 거예요. Il faut aimer Dieu avec notre conscience. 할렐루야. 여러분들에게 그런 축복이 시작되길 바랍니다. Je bénis que cela commence dans votre vie. 여러분들 신앙생활 어떻게 하면 됩니까? Alors comment on va vivre notre 뭐부터 하면 chrétienne? 됩니까? Qu'est-ce qu'on doit commencer? 여러분들 마음을 드리라니까요. Donnez votre cœur à Dieu. 여러분들 삶을 드리라니까요. Donnez votre vie à Dieu. 아니 뭐부터 하는 게 어디 있습니까, 여러분들? Il n'y a pas des choses qu'on doit commencer. 작은 걸 하더라도 마음을 드려야 된다. Même si vous faites des petites choses, mais vous donnez votre cœur. 왜 그래야 됩니까? Pourquoi on doit faire cela? 우리가요 완전 마귀 자녀였잖아요. Parce que nous étions enfants de diable. 불신자 상태로 마귀의 종노릇을 하면서 살아왔잖아요. Nous étions en train de vivre avec les commandements de Satan. 우리가 잘난 게 있어서 구원받았습니까? Nous ne pouvons pas nous vanter de rien. 전적으로 하나님의 은혜입니다. Mais c'est la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. 하나님이 우리를 부른 거예요. C'est Dieu qui nous a appelés. 하나님이 우리를 위해서 그리스도를 보내주신 거예요. C'est Dieu qui a envoyé le Christ pour nous. 독생자 예수 그리스도를 십자가에 못 박으면서 우리에게 구원의 선물을 주신 거예요. Dieu nous a envoyé son Fils unique et ce Christ est mort sur la croix. 그 구원을 안다면 우리가 어떻게 하나님을 사랑하지 않을 수가 Si nous 있겠습니까? connaissons cet évangile,
On n'a pas de choix de ne pas aimer Dieu. 여러분들 하나님 못 만난 불신자들 한번 보세요. Regardez les non-croyants qui n'ont pas rencontré Dieu. 다 가지고 있는데도 운명과 저주에서 못 빠져나옵니다. Ils ont toutes les choses, mais ils ne peuvent pas sortir de leur destin. 절대 행복하지 않습니다. Et ils sont jamais heureux. 여러분들 타락은 있을지 모르고요, 쾌락은 있을지 모르지만요, 절대 행복 Il 없습니다. peut avoir des désirs charnels, mais ils n'ont pas de bonheur. 여러분들 그런 현장을 보면서 우리가 어떻게 감사하지 않을 수가 있습니까? Alors, si vous regardez ces genres de terrain, vous devez avoir l'action de grâce. 그래서요, 진짜 복음을 누린다면은 우리가 마음과 목숨과 뜻을 다하여 하나님을 사랑하게 된다니까요. Donc, si vous appréciez vraiment l'évangile, vous allez trouver la raison pour laquelle que vous allez aimer Dieu avec tout votre cœur. 여러분들 이렇게 해야 됩니까? 저렇게 해야 됩니까? 아니라니까요. Est-ce qu'on doit faire ainsi? Est-ce qu'on doit faire autrement? 진짜 하나님을 사랑하느냐 이거예요. Et vous vous posez la question d'abord, est-ce que vous aimez Dieu? 아니 그 예수님을 거부하고 부인했던 베드로가 바닷가에 도망갔잖아요. Pierre, qui a renié Jésus, est parti à la mer. 잘못된 거 묻지 않습니다. Et quand Jésus est allé le voir, il n'a pas posé d'autres questions. 베드로에게 이렇게 말합니다. Mais Jésus lui a posé question. 네가 나를 사랑하느냐? Est-ce que tu m'aimes? 오늘도 하나님은 우리한테 그거 묻는 겁니다. Jésus est encore en train de poser la même question à nous. 우리는 이래야 됩니까? 저래야 됩니까? 이렇게 묻습니다. Mais nous posons la question à Dieu, est-ce qu'on doit faire comme ça? 근데 하나님은 우리한테 이렇게 묻습니다. Mais Dieu nous pose la question, 네가 나를 사랑하느냐? est-ce que tu m'aimes? 여러분들 하나님 사랑합니까? Est-ce que vous aimez Dieu? 여러분들 하나님 사랑합니까? Est-ce que vous aimez Dieu? 저는요 프랑스에 선교사로 파송받을 때 그 결단했거든요. Quand il y avait la décision qui était prise que je viens en France, 인간적인 계획, 인간적인 대책, 대비 하나도 할 수 있는 게 없었습니다. que j'avais pris la résolution parce que on n'avait pas de moyens de faire des choses. 오직 복음 때문입니다. C'était seulement l'évangile. 아니 잘 못하지만은 그때 결단은 오직 복음 때문에 한 겁니다. J'ai pas de compétences, mais j'ai pris cette décision de venir en France seulement à cause de l'évangile. 저와 여러분한테요 진짜 하나님 앞에 이 진실한 고백이 있어야 돼요. Donc il faut que nous ayons cette confession. 베드로가 그 고백했잖아요. Pierre a confessé ainsi. 주께서 아십니다. Jésus, tu sais? 내가 부족한 것도 아십니다. Tu sais que j'ai des faiblesses. 내가 잘못한 것도 Tu 아십니다. sais que j'ai fait des erreurs. 근데 내가 주를 사랑하는 줄 주께서 아시나이다. Mais tu sais que je t'aime. 여러분들 우리 그 고백돼야 돼요. Il faut que nous ayons cette confession. 어느 계명이 제일 큽니까? Quel est le commandement le plus grand? 몸과 마음과 뜻을 다해서 하나님을 사랑하십시오. Vous aimez votre Dieu de tout votre cœur, de tout 그러면 votre 어느 âme. 것을 지켜야 되는지 다 답 나옵니다. Alors vous aurez la réponse par rapport à tous les commandements. 세 번째입니다. Le troisième, 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. tu aimeras ton prochain comme toi-même. 근데요, 여러분들 한번 보세요. Regardez bien. 둘째도 그와 같으니 Et Jésus avait dit que le deuxième qui lui semble. 하나님을 사랑하라는 게 크고 첫째 되는 계명이라 그랬어요. Tu aimeras le Seigneur, c'est le commandement le plus grand. 근데 둘째도 그와 같으니. Et Jésus dit le deuxième, c'est qui est le même. 여러분들요, 이게요, 하나님 사랑하는 건 첫째 계명이고 이웃 사랑하는 건 둘째 계명이다. 이 말이 지금 아니에요. Jésus n'a pas dit que aimer Dieu c'est le premier commandement et aimer ton prochain c'est le deuxième. 물론 순서는 하나님 사랑이 먼저가 순서겠지요. Bien sûr, par autre, aimer Dieu devrait être premier. 그런데 내용에 있어서는 똑같다는 Mais 말입니다. au niveau du contenu, c'est le même. 하나님 사랑하는 것과 똑같은 계명이 이웃을 사랑하라는 겁니다. Aimer ton Dieu, c'est pareil comme tu aimeras ton prochain. 세상에서 말하는 것은 전부 다 조건적인 사랑입니다. L'amour dont on parle dans le monde, c'est un amour conditionné. 근데 성경에서 말하는 사랑은 조건적인 사랑이 아닙니다. Mais l'amour de la Bible n'a pas de condition. 무조건적인 사랑입니다. C'est un amour sans condition. 조건 없는 사랑입니다. L'amour de la Bible n'a pas de condition. 심지어는 원수를 사랑하라 그래요. Dans la Bible même, il nous dit qu'il faut aimer les ennemis. 이웃을 어떻게 사랑하라고요? Comment on doit aimer nos prochains? 네 몸과 같이 사랑해라. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 아니 네 몸을 네가 얼마나 아끼냐. Vous appréciez votre corps 네 몸을 위해서 얼마나 많은 것들을 투자하느냐. et vous investissez beaucoup de choses sur vous-même. 네 몸과 같이 이웃을 Donc, 사랑해라. vous aimerez votre prochain comme vous-même. 여러분들요, 이게 율법의 완성입니다. C'est l'accomplissement de la loi. 여러분들 이거 깨닫게 되면은요 다 결론 납니다. Si vous comprenez cela, vous aurez la résolution de toutes les choses. 세상에서 영적인 문제로 시달리는 사람이 교회를 왔습니다. Et dans des gens qui se souffrent de problèmes spirituels sont venus à l'église. 정말 그들의 영적 상태를 안다면은
우리가 사랑하지 않을 수 있습니까? Donc si vous connaissez les problèmes spirituels et les niveaux de la souffrance de cette personne qui est venue à l'église, vous aimerez cette personne. 영적 문제로 문제를 일으키지만은 그 사람의 영적인 배경을 진짜 안다면은 우리가 그들을 위해서 우리 왜 기도하지 않을 수 있습니까? Même si cette personne de temps en temps apporte des problèmes au sein de l'église, mais on aimera ces personnes à cause de leurs problèmes spirituels même. 이래라 저래라가 먼저가 아닙니다. Il faut pas juger la personne, il faut demander des choses, 정말 사랑하는 마음으로 기도가 먼저 나오는 mais il 거예요. faut faire la prière avec le cœur d'amour d'abord. 거기에서 나오지 않는 모든 말은 전부 다 비판하는 말이고 율법적인 말입니다. Toutes les paroles qui ne sortent pas de cet amour sont finalement des jugements. 맞는 말일수록 더 죽이는 La 말입니다. parole qui nous semble correcte même tuera la personne. 여러분들 그래서요 예수님께서 정확하게 정답을 얘기한 겁니다. C'est pour cela Jésus a donné la réponse correcte et juste. 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다. Jésus a dit ainsi 요한일서 4장 20절 21절에 이렇게 말합니다. dans 1er Jean chapitre 4 verset 20-21. 보는 바 형제를 사랑하지 않는 사람이 보지 못하는 바 하나님을 사랑할 수 없느니라. Celui qui aime Dieu doit aimer aussi son frère. 아니 보이는 사람도 못 사랑하는데 보이지 않는 하나님을 사랑한다. 거짓말이다 이 말이에요. Alors quand il y a des gens qui disent que moi j'aime mes frères, mais j'aime aussi Dieu, mais Dieu n'est pas visible, donc on dit que ce sont des mensonges. 결국은 하나님 사랑하는 것은 형제의 사랑으로 드러납니다. Donc en fait, l'amour qui manifeste va également se manifester par rapport à l'amour de votre frère. 그래서 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. C'est pour ça Dieu, Jésus a dit, tu aimeras ton prochain comme 여러분들 toi-même. 이 의미를 한번 생각해 보세요. Réfléchissez bien à la signification de ce 이걸 여러분들 verset. 진짜 하나님의 말씀으로 받아버리면 여러분들 인생 다 바뀝니다. Si vous recevez ce verset comme la parole de votre vie, votre vie va changer. 여러분들 이걸 기준으로 삼아버리면은 다 바뀌어버립니다. Il faut se baser sur cela, alors votre vie va changer. 다 회복됩니다. Tout sera restauré. 다 이해됩니다. Vous pourrez tout comprendre. 다 수용됩니다. Vous pourrez tout accepter. 다 초월하게 됩니다. Vous pourrez tout surmonter. 하나님이 역사 임합니다. Parce que vous aurez les œuvres de Dieu. 하나님의 성령이 임합니다. Parce que vous aurez la plénitude du Saint-Esprit sur vous. 둘째도 그와 같다 그랬어요. Le 12e qui est 똑같다는 말이에요. Donc c'est en fait les 12 commandements sont pas 하나님 사랑하는 것과 형제 사랑하는 것이 똑같다는 말이에요. l'amour de Dieu et l'amour vers vos prochains, c'est la même chose. 여러분들요, 이거는 굉장히 중요한 말씀입니다. C'est la parole très importante. 이것을 온 율법과 선지자의 강령이니라 이렇게 얘기했습니다. Et Jésus a dit à la fin que ce sont des commandements dépend toute la loi et les prophètes. 온 율법은 모세오경을 말합니다. Toute la loi, en fait, ça, c'est les lois de Moïse. 선지자는 선지자들이 기록한 성경을 말합니다. Les prophètes, ce sont des bibles qui ont été rédigées par des prophètes. 그러니까 구약 성경 전체를 말하는 거예요. Ça veut dire tout l'Ancien Testament. 그러면 강령은 무슨 뜻입니까? Alors, qu'est-ce que ça veut dire des commandements? 그게 어떤 데는 줄거리다. 그게 첫 번째 되는 줄거리다. Le commandement, en fait, ça veut dire que ce sont des lois qui sont en premier 그게 핵심 되는 et 줄거리다. qui sont l'essence de la loi. 할렐루야. 할렐루야. 예수님의 말씀을 여러분들 말씀으로 진짜 한번 Donc, 받아보세요. recevez cette parole comme la parole de Dieu. 아니 내가 할 수 있고 없고를 일단 Il 내려놓고 faut laisser à vos compétences, vos capacités 예수님께서 하시는 말씀입니다. et écouter la parole que Dieu nous donne. 이게 구약 성경 전체의 핵심이다. Donc Jésus est en train de dire que ce sont l'essence de tout l'Ancien Testament. 이 말을 이해하면은 율법이 다 이해된다. Donc si vous comprenez cet verset, cette loi, vous comprenez toute la loi. 그래서 우리가 전도해야 되는 겁니다. C'est pour cela que nous faisons l'évangélisation. 그래서 우리가 프랑스를 놓고 기도해야 C'est 되는 pour 겁니다. ça que nous prions pour la France. 그래서 우리가 부르권을 놓고 기도해야 되는 Et c'est 겁니다. pour ça que nous prions pour des pays francophones. 하나님께서 그 일을 하라고 우리를 이 프랑스 파리 반석교회 하나님이 축복의 대열에 부르신 줄 믿습니다. Pour faire cette prière, Dieu nous a appelés dans ce courant de l'évangélisation de l'Europe et de la France. 그래서 하나님 우리 결론적으로 세 가지를 좀 해보갑시다. Donc on doit restaurer trois choses. 하나님을 사랑하는 가장 근본적인 표현이 예배입니다. Restaurons le culte qui est l'expression la plus fondamentale de l'amour envers Dieu. 그래서 예배부터 해보자니. Donc, restaurons le culte. 우리 개인 예배 해보갑시다. Il faut restaurer le culte en 우리 église, 교회 예배도 해보갑시다. culte de l'église, 또 현장 예배를 놓고 et 해보갑시다. culte sur le terrain. 우리 예배를 해보갑시다. Donc restaurons ces cultes. 그게 하나님을 사랑하는 방법입니다. C'est l'expression la plus fondamentale de l'amour envers Dieu. 자, 두 번째입니다. La troisième chose, 하나님의 사랑을 몰라 죽어가는 현장에 하나님의 사랑을 전달하는
이웃 사랑을 시작하는 기도를 시작하자. Donc commençons la prière qui expresse l'amour envers nos prochains. 여러분들 영혼을 위한 기도부터 시작하면 됩니다. Commençons la prière pour des âmes sur le terrain. 정말 내 몸과 같이 사랑하면서 기도하면 됩니다. Ça suffit de faire la prière avec l'amour de votre prochain comme vous-même. 이 놀라운 하나님의 사랑이 프랑스 땅에 임하도록 우리가 기도하자 이 말이에요. Prions ensemble pour que cet amour étonnant de Dieu soit répandu en France. 그래서 우리 파리반석교회를 주신 거 아닙니까? C'est pour cela que Dieu nous a permis cette église. 이 사랑, 정말 하나님의 사랑을 전달하는 이런 시스템을 계속해서 만들어가자 이 말이에요. Donc il faut établir des systèmes continuellement pour faire répandre cet amour de Dieu. 곳곳마다 말씀 운동의 장을 펴자 이 말이에요. Il faut créer des endroits de la mouvement de la parole. 우리가 이 사랑을 전달하는 방법이 말씀 운동이니까 Parce que c'est le mouvement de la parole à travers lequel nous pouvons transmettre cet amour de Dieu. 그 축복의 주역이 되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. bénis que vous soyez les figures de ce mouvement. 할렐루야. 제가 오늘 숙구 목사님 교회 가서 말씀을 증거하면서 창세기 6장을 배경으로 말씀을 전했습니다. En prêchant aujourd'hui à l'église La Grâce de l'Éternel, je me suis basé sur Genèse chapitre 6. 하나님이 노아에게 너를 위하여 방주를 만들라고 그랬습니다. Dieu avait commandé à Noé de bâtir l'arche pour lui-même. 하나님이 나를 위하여 방주를 만들라고 하지 않고 너를 위하여 방주를 만들라고 그랬어요. Dieu lui a demandé de bâtir l'arche pour Noé. 방주 운동은 노아가 사는 길입니다. Le mouvement de l'arche, en fait, c'était le moyen où Noé pouvait vivre. 방주 운동은 말씀 운동을 말합니다. Le mouvement de l'arche, c'est le mouvement de la parole. 말씀 운동은 내가 사는 길입니다. Le mouvement de la parole, c'est le moyen où nous pouvons, en fait, vivre. 다른 사람 살리기 전에 내가 살아나는 거예요. Avant de sauver les autres, il faut que nous nous sauvons. 할렐루야. 할렐루야. 여러분들 목사님이 어떻게 성령 충만한지 아세요? Vous savez comment les pasteurs sont remplis du Saint-Esprit? 인격이 더 훌륭한 게 아니에요. C'est pas parce qu'ils sont mieux en compétences. 능력이 많다든지 배경이 훌륭한 게 Ils 아니에요. n'ont pas d'arrière-plan, ils n'ont pas des qualités. 하나님의 말씀을 많이 전달합니다. Mais c'est parce qu'ils transmettent beaucoup de paroles de Dieu. 그 말씀 전달하기 위해서 하나님으로부터 말씀을 받습니다. Pour transmettre la parole de Dieu, ils reçoivent la parole de Dieu. 그러니까 받은 말씀을 가지고 묵상을 합니다. Donc ils méditent la parole qu'ils ont reçue de Dieu. 그리고 전달합니다. Et ils les transmettent. 이게 신기해요. 말씀 묵상할 때 내 것이 되고 전달할 때 내 것이 됩니다. C'est étrange, quand on reçoit la parole et on les médite, ça devient les nôtres, et quand on les transmet, ça devient encore les nôtres. 말씀 전달하면서 상대방이 살아납니다. Et quand on transmet cette parole, l'autre personne va ravifier. 근데 더 중요한 게 있어요. Il y a des choses encore plus importantes. 상대방 살아나기 전에 내가 먼저 살아나요. Avant que l'autre personne va se sauver, moi-même je vais me sauver. 신기합니다. C'est étrange. 내가 먼저 살아나요. Je me sauve déjà. 하나님이 우리에게 먼저 은혜를 주시는 거예요. Dieu nous donne la grâce d'abord. 왜 내가 힘든 줄 아세요? Vous savez pourquoi on est en difficulté? 말씀을 전달 안 해서 그래요. C'est parce qu'on ne transmet pas la parole. 여러분들 말씀을 그러면 어떻게 하면 됩니까? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? 오늘 받은 말씀을 잘 조용히 정리를 하세요. Vous résumez la parole qu'on a reçue 그래갖고 aujourd'hui. 묵상을 Vous 하세요. méditez les versets qu'on a 그래갖고 lus. 핵심되는 말씀을 내 것으로 딱 Et 붙잡으세요. vous tenez la parole qui est l'essence dans votre condition. 그리고 가까운 사람에게 Et 전달하세요. vous les transmettez à vos prochains. 아니 아내에게 Vous 전달하세요. transmettez à votre femme, 남편에게 à 전달하세요. votre mari, 우리 자녀에게 à vos 전달하세요. enfants. 우리 전달할 사람이 없으면 할퍼에게라도 전달하세요. Et vous pouvez même transmettre votre parole à votre chien. 근데 신기하게 할퍼에게 전달하는데 내가 살아난다니까? Mais avant quand vous transmettez ces paroles, vous allez vous sentir que vous êtes ravifié. 아니 여러분들요 이게 너를 위하여 방주를 만들려고 하는 겁니다. Donc c'est ainsi que Dieu a demandé à Noé de bâtir l'arche. 후대를 위해서 방주를 만들려는 겁니다. Aussi pour les prochaines générations. 후대에게 전달하는데 그 어른들이 살아나는 거예요. Ce sont les adultes qui vont se sauver quand ils transmettent leur message à leur prochaine génération. 생명 운동을 위해서 전달하는 겁니다. Et nous transmettons ce message, cette parole pour le moment de la vie. 여러분들 하나님의 사랑을 우리는 받았습니다. Nous avons reçu l'amour de Dieu. 하나님이 우리를 사랑하는데 얼마만큼 사랑하느냐? 독생자를 주기까지 사랑합니다. Dieu nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique. 그 사랑을 받았다면은 그 사랑을 안다면은 그 사랑을 누린다면은 우리가 형제를 사랑하지 않을 수가 없습니다.
Si vous connaissez cet amour, si vous vous réjouissez de cet amour, si vous connaissez la signification de cet amour, vous aimerez vos prochains. 이 사랑만 진짜 깨달아 버리면 모든 문제 다 끝납니다. Si vous comprenez cet amour de Dieu, tous les problèmes seront déjà résolus. 모든 상처에서 해방받습니다. Vous serez délivré de tous vos blessures. 모든 영적인 문제에서 해방받습니다. Vous serez délivré de tous les problèmes spirituels. 여러분들에게 이런 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. vous bénis que ces bénédictions commencent dans votre vie. 기도하십시다. Prions. 하나님 감사합니다. Seigneur, merci. 오늘도 우리에게 하나님께 예배할 수 있도록 은혜를 주셔서 Seigneur, 감사합니다. merci pour ta grâce que tu nous as permis pour faire ce culte. 가장 중요한 계명이 무엇입니까? Quel est le plus grand commandement? 우리를 죽기까지 사랑하신 그 사랑을 알고 하나님을 사랑하는 것이라고 말씀하셨습니다. Jésus nous a dit que c'est qu'on aimera Seigneur notre Dieu. 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 하셨습니다. Et Jésus nous a dit d'aimer notre prochain. 하나님 이 사랑이 우리에게 시작되도록 은혜를 더하여 주시옵소서. Et verse la grâce pour que cet amour commence dans notre vie. 이 사랑을 전달하는 말씀 운동이 시작되도록 역사하여 주시옵소서. Permet que le mouvement de la parole où cet amour se répand commence. 예수